guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisaya Ako Vlog. For today's videos guys is magluluto ako ng guys, yung karning baboy guys, kasi yung kaibigan ko dito guys, yung dating security dito guys is guys, bumili siya ng karning baboy. Nandoon na kasi siya sa guys, sa Dubai guys, na trabaho, kaya siya guys, parang siya sa akin kung ba daw, gusto ko ba daw ng karning baboy. So sabi ko sa kanya, kasi nag-order din siya ng karning baboy guys. So ayan, sabi ko mag-order din ako ng 1 kilo. Kaya ayan guys, ayan, lagyan ko na to ng guys, yung suka at saka toyo guys. Tapos lagyan ko na rin to ng, ayan, nag-order ako ng karning baboy 1 kilo guys, 25 dirham. Katulad din na presyo sa atin guys, pagka 25 dirham 300 na din yan, mahigit. Kaya ayan, yan guys, 1 kilo yan guys. Kasi sarap kumain ng adobong karning baboy guys. Kaya ayan, order ako, iniwa ko na guys. Tapos nilagyan ko na ng suka at saka toyo. Tapos yan guys, guys, bell pepper powder at saka yung buong na paminta guys. Asan na ba itong pangdurog na pangdurog bawang guys, wala man dito guys. Ako guys, ito lang pala guys, akala ko natapon ko guys. Mamaya ko na tulutuin guys, ko na lang to, marinate. Ganda to guys, kasi pino na yung yung bawang guys na mailagay. Ganito guys, ganito yan guys. Malagyan natin, mas maganda yung kuan guys, maraming bawang kasi mabango. May hiniwa na rin akong sibuyas guys. Ilagay ko yan lahat para pag yan. Tigas guys, ang tigas. Last na yan guys. Okay na guys, tapos ilagay ko ang sibuyas guys. Ayan, ilagay ko na yung sibuyas guys, tsaka pamintang durog guys. Hahaluin natin ito mamaya guys. Tapos lagyan natin ng pamintang buo guys, para mabango. May dahon din ako doon guys, lagyan natin ng dahon. Timplahan na to natin guys, timplahan na natin to. May dahon ako dito ng guys, laurel. Ayan.
Lagyan natin ng pampalasa guys. Lagyan natin ng pampalasa. Ito na lang pampalasa ko guys. Wala na, ubos na. Ito na ating pampalasa guys. Kailangan ko na rin. Ayan. Ayan natin guys. Kamayin na lang natin guys. Ako lang naman kakain guys. Mas maganda yung kamayin guys. Kasi mahalo naman ng maigi. Sarap siya guys. Oh, kasi ang in-order ko guys yung belly guys. Kasi maganda yung belly guys. Kasi may taba. May laman din. Kaya yan ang in-order ko. Ito ang in-order ko. Ano siya guys. Ano siya guys. Ilagay na natin to guys. Mas maganda yung isalan ko na lang to. Tapos, habang maliligo ko guys, dito ko na lang ito ilagay guys. Dito ko ito ilagay guys. Dito ko siya ilagay guys. Yan, lagyan ko ng kunting mantika guys, para pong igis, parang ginisa guys. Ayan. Guys. Hinaan natin yung apoy guys. Tapos ilagay natin to guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Lagyan natin ng kunting tubig guys. Guys, tapos takpan natin guys. Takpan natin yan guys. Ayan. So guys, update ko na lang kayo. Hi. Guys, tingnan nyo guys. Guys, sinalang ko na guys. Ayan guys. Ayan. Ayan siya guys. Yan, kumukulo na siya guys. Takpan natin yan guys. So guys, update ko na lang kayo mamaya guys. Ayan guys. Malapit na siya maluto guys. Pero parang napuno na yung ano guys. So guys, ang gagawin ko guys, ano ko yan guys. Ilipat ko yan guys dito guys. Sa malaki guys. Ayan. Ilipat ko guys dito guys. Kasi parang napuno siya guys. Puno talaga siya guys. Ayan, lipat ko. Ayan. Tapos takpan natin guys. Ayan, takpan natin guys. Lapit na siya maluto guys. So update ko na lang kayo mamaya guys. Nagluto ko adobong karning baboy guys. Ayan guys. Guys, luto na yung ano ko guys. Adobong baboy guys. Ayan guys. Yes, sarap nito guys. Nakakain na rin ako guys. Ayan. Tikman natin guys kung anong lasa guys. Lagyan ko ng kunting asukal guys. Tapos lagyan natin guys. Gusto ko yung may sabaw. Sarap na guys. Siya guys. Tikman
Mm. Sarap na guys. Paanohin ko yung sabaw guys kasi medyo ano pa guys. Marami pa yung sabaw guys. Takpan ulit natin guys. Tapos yung ilaw, yung apoy guys, medyo taas-taasan natin guys. Yan. Update ko na lang kayo mamaya guys. Ayan na siya guys. Okay na siya guys. Ah. Kunti na lang yung sabaw guys. Okay na to guys. Yan guys. Ay, sarap ng adobo ko guys. Yan. Okay na siya guys. Yan. Guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.